तो हाय दोस्तों, मैं प्रकाश सिन्हा आप लोगों के लिए फिर से एक एक्साइटमेंट से बड़ा वीडियो के साथ आया हूँ। 2020 में आप लोगों का तो घर से निकलना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या चल रहा है आप सबको तो पता ही है। कोविड-19 बहुत जानलेवा बीमारी है, उसके बारे में छोड़ो, कौन बात करना चाहता है उसके बारे में। तो मैं सोच रहा था कि रथ यात्रा के बारे में एक वीडियो बनाऊं। सब लोगों को खुश करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो पहले देखिए, अच्छा लगे तो भाई अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाइए भाई, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। वीडियो का थंबनेल देखो तो आप सबको पता चल गया होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपी हाबिर प्राण ठई गोपाल। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपी हाबिर प्राण ठई गोपाल। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपी हाबिर प्राण ठई गोपाल। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपी हाबिर प्राण ठई गोपाल। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपी हाबिर प्राण ठई गोपाल। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गोपी हाबिर प्राण ठई गोपाल। শ্রীরাধার প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। শ্রীরাধার প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। অষ্ট সখীর প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। অষ্ট সখীর প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। ললিতার প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। ললিতার প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। বিশাখার প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। চিত্রার প্রাণ ঠই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ ঠই গোপাল। চিত্রার প্রাণ ঠই
গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল চম্পকলতার প্রাণ থই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল চম্পকলতার প্রাণ থই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল শ্রীরাধার প্রাণ থই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল শ্রীরাধার প্রাণ থই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল অষ্ট সখীর প্রাণ থই গোপাল গোপী হাবির প্রাণ থই গোপাল অষ্ট সখীর প্রাণ থই গোপাল तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।